Good afternoon students. Today we will discuss the topic transformation of sum or differences into products, that is CD formula. पिछले lecture च तुसी AB formula पढ़े होंगे. आज आपां CD formula करांगे. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ करना है कि sum या difference ਨੂੰ ਆਪਾਂ products ਦੇ ਵਿੱਚ convert करांगे. The formulas are sin C plus D equal to 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. Sin C minus D equal to 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2. Cos C plus D equal to 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. Cos C minus D equal to 2 sin C plus D by 2 sin D minus C by 2. नाउ पिछले ਲੈਕਚਰ ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਈਨ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਤੇ cos ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. that is sin a plus b plus sin a minus b equal to 2 sin a cos b. a plus b ਨੂੰ ਆਪਾਂ c ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, a minus d ਨੂੰ ਆਪਾਂ d ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰੀਏ a plus b plus a minus b equal to c plus d. b ਤੇ b ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ. 2a equal to c plus d, that means a equal to c plus d by 2. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ subtract ਕਰੀਏ a plus b minus a minus b will be equal to c minus d. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸਾਈਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, a ਤੇ a ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 2b will be equal to c minus d. this will give you b equal to c minus d by 2. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ. ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ? sin a plus b plus sin a minus b. ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ sin a plus b plus sin a minus b equal to 2 sin a cos b. sin a plus b ਨੂੰ ਆਪਾਂ c ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, a minus b ਨੂੰ ਆਪਾਂ d ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ. a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ c plus d by 2 ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸੀ c minus d by 2. ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ sin c plus sin d equal to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. Similarly ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ 2 cos a sin b equal to sin a plus b minus sin a minus b. cos ਤੇ sin ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ sin ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ cos ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਲਾਰਜਰ ਹੋਵੇ. ਹੁਣ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ d plus d c plus d by 2. b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ c minus d by 2. a plus b ਨੂੰ ਆਪਾਂ c ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, a minus b ਨੂੰ ਆਪਾਂ d ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 equal to sin c minus sin d. that is sin ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ? sin c minus sin d equal to 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. Similarly ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ 2 cos a cos b. cos ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ cos ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 2 cos a cos b equal to cos of a plus b plus cos of a minus b. a plus b ਨੂੰ ਆਪਾਂ c ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, a minus b ਨੂੰ d ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ c plus d by 2 ਆਈ ਸੀ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ c minus d by 2 ਆਈ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 equal to cos c plus cos d. Similarly sin 2 sin a sin b. sin ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ cos ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So 2 sin a sin b is cos a minus b minus cos a plus b. Again ਆਪਾਂ a b a plus b a minus b ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ. ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 equal to cos d minus cos c. So minus sign ਆਪਾਂ common ਲੈ ਲਈਏ. So cos c minus cos d will be minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2 sin c plus d by 2 minus of sin c minus d by 2. We know sin of minus theta equal to minus sin theta. So ਇਹ minus ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 sin c plus d by 2 sin of minus of c minus d by 2 which is sin of d minus c by 2. So अपने कुल 4 formulas आ गए. So sin c plus sin d equal to 2 cos
2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 sin c minus sin d equal to 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 cos c plus cos d equal to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 and cos c minus cos d equal to 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਵ sin 7 ਥੀਟਾ ਪਲਸ sin 3 ਥੀਟਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ sin c ਪਲਸ sin d। ਵੀ ਨੋ sin c ਪਲਸ sin d ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 sin c ਪਲਸ d ਬਾਈ 2 cos c minus d by 2 एंगल्स ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ into cos एंगल्स ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। so this will become 2 sin 7 theta plus 3 theta divided by 2 into cos 7 theta minus 3 theta divided by 2. This becomes 2 sin 10 theta by 2 cos 4 theta by 2 which is equal to 2 sin 5 theta cos 2 theta. Next is sin 5 theta minus sin theta. ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। sin ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ cos ਤੇ sin ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, cos ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਲਾਰਜਰ ਹੋਏਗਾ, sin ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਸਮਾਲਰ ਹੋਏਗਾ। so this will be 2 cos 5 theta plus theta divided by 2 into sin 5 theta minus theta divided by 2. This is 2 cos 6 theta by 2 sin 4 theta by 2. So this will be equal to 2 cos 3 theta into sin 2 theta. Next is we have sum of cos and cos. Cos ਦਾ sum ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos 5 theta plus cos 3 theta. ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। We have formula cos c plus cos d equal to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. So एक ही बन गया 2 cos 5 theta plus 3 theta divided by 2 into cos 5 theta minus 3 theta by 2. This equal to 2 cos 8 theta by 2 cos 2 theta by 2 which is equal to 2 cos 4 theta cos theta. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos ਦਾ डिफरेंस है cos 2 theta minus cos 6 theta. We have cos c minus cos d equal to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. Generally ਆਪਾਂ c minus d ਕਰਦੇ ਹਾਂ but cos ਦੇ डिफरेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 sin 2 theta plus 6 theta by 2 into sin 6 theta minus 2 theta divided by 2 which is 2 sin 8 theta by 2 into sin 4 theta by 2. 2 sin 4 theta into sin 2 theta. ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ। sin 47 degree plus cos 77 degree equal to cos 17 degree. Now we have sin 75 plus cos 77. ਆਪਣੇ ਕੋਲ sin ਦੇ ਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, sin ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, cos ਦੇ ਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, cos ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਬਟ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ sin plus cos ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਟ ਟੂ ਡੂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ sin 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ। ਨਾਓ sin 47 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ sin 90 minus 43, ਠੀਕ ਹੈ, plus cos 77 degree. Now sin 90 minus theta. 90 minus theta is angle in the first quadrant and so in first quadrant sin will be positive. We will be using allied angles. Allied angles use करेंगे तो की हो गया sin 90 minus theta is cos theta. So sin 90 minus theta इत्थे किन्ना है 43 degree 43 degree है। sin 90 minus theta, theta is your
43 डिग्री। सो साइन 90 माइनस थीटा की बन गया कॉस थीटा। सो थीटा तो 43 डिग्री है, सो ये बन गया कॉस 43 डिग्री। कॉस 43 डिग्री प्लस कॉस 77 डिग्री। इनू आप लिख सकते हैं cos 77 प्लस cos 43 डिग्री बिकॉज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। नाउ हुण ये की बन गया cos cos का सम। नाउ वी हैव cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। हुण आप उही फार्मूला अप्लाई करांगे, ये की बन जाएगा 2 cos 77 डिग्री प्लस 43 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 77 डिग्री माइनस 43 डिग्री बाय 2 की बन गया 77 प्लस 43 120 डिग्री। 2 cos 120 डिग्री बाय 2 इंटू cos 34 डिग्री बाय 2। 120 by 2 is 60, 2 cos 60 डिग्री इंटू cos 17 डिग्री। cos 60 डिग्री ਦੀ वैल्यू ਹੁੰਦੀ है 1/2 स्टैंडर्ड एंगल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। सो दिस becomes 2 cos 60 डिग्री is 1/2 इंटू cos 70 डिग्री। 2 and 2 कैंसल हो गए, वी आर लेफ्ट विद cos 17 डिग्री। यही ਆਪਾਂ प्रूव करना सी। सो आ गया अपना साइन 47 डिग्री प्लस cos 77 डिग्री इक्वल टू cos 17 डिग्री। Now next question, if cos a minus b equal to 3 cos a plus b, prove that cot a cot b equal to 2। We are given cos a minus b equal to 3 cos a plus b। cos वाली टर्म्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, कॉन्स्टेंट टर्म्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ एक तरफ कर लेने। सो cos a plus b divided by cos a minus b will be equal to 1/3। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨਡੈਂਡੋ ਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਪਨਡੈਂਡੋ ਐਂਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਊਮਰੇਟਰ प्लस डिनोमीनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमीनेटर। ये अपना कंपनडेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला होंगे। सो वो फॉर्मूला अप्लाई करके एक ही बन गया cos a प्लस b प्लस cos डिनोमीनेटर इज cos a माइनस b प्लस cos a माइनस b डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमीनेटर। न्यूमरेटर हैगा cos a प्लस b माइनस डिनोमीनेटर इज cos a माइनस b। राइट हैंड साइड ते की बन गया, न्यूमरेटर अपना 1 है, डिनोमीनेटर 3 है। 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर इज 1 माइनस डिनोमीनेटर विच इज 3। नाउ ਹੁਣ ਇੱਧਰ न्यूमरेटर की बन गया cos cos ਦਾ ਸਮ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ cos cos ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, cos c plus cos d equal to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 cos, एंगल्स ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ, a plus b plus a minus b divided by 2 into cos, एंगल्स ਨੂੰ subtract ਕਰੋ, a plus b minus a minus b divided by 2 डिवाइडेड बाय डिनोमीनेटर अपने कुल की है cos cos का डिफरेंस। cos cos का डिफरेंस साइन साइन दे प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट होंदा है। cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। ये फार्मूला लगावांगे की बनया 2 साइन a प्लस b प्लस a माइनस b बाई 2 इंटू साइन, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। a माइनस b माइनस ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। राइट हैंड साइड की बन गई 1 प्लस 3 इज 4, 1 माइनस 3 इज माइनस 2। ठीक है, नाउ 2 ਤੇ 2 कैंसल हो गए, दोनों ਨੂੰ ऐड किया cos 2a बाई 2 सबट्रैक्ट किया cos 2b बाई 2 डिवाइडेड बाय ऐड किया साइन 2a बाई 2 सबट्रैक्ट किया साइन ऑफ माइनस 2b बाई 2 इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2। सो ये बन गया न्यूमरेटर की बन गया cos a cos b डिवाइडेड बाय साइन a साइन ऑफ माइनस b। साइन ऑफ माइनस b की बन गया माइनस साइन b, क्योंकि अलाइड एंगल्स दे विच अपने कोल फार्मूला है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सो साइन ऑफ माइनस b विल बी माइनस साइन b। सो साइन ऑफ माइनस b कितना बन गया माइनस साइन b, दिस इक्वल टू माइनस 2। सो माइनस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ले आए,
cos A upon sin A into cos B upon sin B equal to -2 माइनस ਤੇ माइनस कैंसल हो गए cos A upon sin A ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ cot A ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos B upon sin B अपना cot B ਹੁੰਦਾ ਹੈ so cot A cot B equal to 2 this is what we wanted to prove. Next question, prove that cos 52 degree plus cos 68 degree plus cos 172 degree is 0. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਹੈ ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ cos 68 ਡਿਗਰੀ ਤੇ cos 52 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ cos 68 ਡਿਗਰੀ plus cos 52 ਡਿਗਰੀ plus cos 172 ਡਿਗਰੀ cos 68 plus cos 52 cos the sum cos the sum cos the product cos C plus cos D equal to 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2 cos 68 ਡਿਗਰੀ plus 52 degree divided by 2 into cos 68 degree minus 52 degree divided by 2 plus cos 172 degree as it is. ये बन गया 68 plus 52 is 120. ये बन गया 2 cos 120 degree divided by 2 into cos 68 minus 52 16 cos 16 degree by 2 plus cos 172 degree. ये बन गया 2 cos 60 डिग्री इंटू cos 8 डिग्री प्लस cos 172 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 180 माइनस 8 cos 180 डिग्री माइनस 8 डिग्री cos 62 डिग्री ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/2 ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ 2 into 1/2 into cos 8 डिग्री माइनस cos 180 minus 8 cos 180 minus theta is minus cos theta because 180 minus theta will be angle 172 degree angle है ਜਿਹੜਾ ਉਹ second quadrant ਵਿੱਚ ਹੈ second quadrant ਦੇ ਵਿੱਚ cos negative ਹੁੰਦਾ ਹੈ so cos 182 degree minus theta is minus cos theta so cos 180 minus 8 degree will be minus cos 8 degree so 2 ਤੇ 1/2 एक 1 बन गया so this becomes cos 8 degree माइनस cos 8 डिग्री इक्वल टू 0 यही ਆਪਾਂ प्रूव करना सी सो cos अपना रिजल्ट की प्रूव हो गया cos 52 प्लस cos 68 प्लस cos 172 डिग्री इक्वल टू 0. Let us do some more questions. Prove that, very important question, cos alpha plus cos beta whole square plus sin alpha plus sin beta whole square equal to 4 cos square alpha minus beta by 2. Left hand side is cos alpha plus cos beta the whole square plus sin alpha plus sin beta the whole square. Cos alpha plus cos beta cos ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ cos ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 2 cos alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2 ਦਾ whole square plus sin alpha plus sin beta ਦਾ whole square sin ਦਾ ਸਮ ਹੈ sin ਦਾ ਸਮ sin ਤੇ cos ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 sin alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2 ਦਾ whole square. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4 cos square alpha plus beta by 2 into cos square alpha minus beta by 2 plus 4 sin square alpha plus beta by 2 into cos square alpha minus beta by 2. ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੀ ਹੈਗਾ cos square alpha minus beta by 2 ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ 4 cos square alpha minus beta by 2 ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ cos square alpha plus beta by 2 plus sin square alpha plus beta by 2 ठीक है now we know cos square theta plus sin square theta equal to 1 थीटा इत्थे किन्ना है alpha plus beta by 2
सो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा ये वाली ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटी आपां जदों अप्लाई कीती तो ये सारे दी वैल्यू 1 आ गई। तो ये की बन गया 4 cos स्क्वेयर एल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 4 cos स्क्वेयर एल्फा माइनस बीटा बाई 2 आपां यही प्रूव करना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that sin A plus sin B upon sin A minus sin B equal to tan A plus B by 2 cot A minus B by 2। लेफ्ट हैंड साइड अपनी की है sin A plus sin B upon sin A minus sin B। न्यूमरेटर च अपने कोल sin दा सम है, डिनोमिनेटर दे विच अपने कोल sin दा डिफरेंस है। फार्मूला की है अपने को साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस साइन डी इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यही फार्मूला आप इत्थे अप्लाई करांगे। न्यूमरेटर च है अपने को साइन ए प्लस साइन बी, ये की बन गया 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर अपने को है साइन ए माइनस साइन बी, ये बन गया 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। 2 ते 2 कैंसल हो गए, ठीक है। हुण आपां इन्हां नूं स्प्लिट करिए, साइन ए प्लस बी बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू cos a minus b by 2 divided by sin a minus b by 2। Now what is sin theta upon cos theta? Tan theta। theta इत्थे किन्ना है a plus b by 2, so ये बन गया tan a plus b by 2। cos theta upon sin theta is cot theta। theta अपना है a minus b by 2, so ये बन गया cot a minus b by 2। This is what you wanted to prove। सिमिलर क्वेश्चन आप एक होर करते हैं, उसदे विच आपां cos दा सम ते cos दा डिफरेंस लिया। शो दैट cos A प्लस cos B अपॉन cos B माइनस cos A दिस इक्वल टू cot A प्लस B बाई 2 इंटू cot A माइनस B बाई 2। नाउ न्यूमरेटर है अपने कोल cos A प्लस cos B, cos दा सम हुंदा है 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2 डिवाइडेड बाय cos b माइनस cos a। cos दा डिफरेंस sin दा प्रोडक्ट बन जाएगा 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। 2 ते 2 कैंसल हो गए, cos a प्लस b बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a माइनस b बाई 2। Now what is cos theta upon sin theta? Cot theta। theta इत्थे हैगा अपना a plus b by 2, so a बन गया cot a plus b by 2। cos theta by sin theta cot theta, theta अपना a minus b by 2 into cot a minus b by 2। This is what we wanted to prove। Next question is very important question। Show that sin a प्लस साइन 120 डिग्री प्लस ए प्लस साइन 240 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 0। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ए ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਐਂਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਰਮਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਈਨ ए ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਈਨ 120 प्लस ए प्लस साइन 240 प्लस ए ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਈਨ ए ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। नाउ एक ही बन गया साइन ए प्लस साइन 240 डिग्री प्लस ए प्लस साइन 120 डिग्री प्लस ए। हुण ये किहड़ी फॉर्म बन गई साइन सी प्लस साइन डी। साइन दा सम है, साइन ते कॉस ते प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट हो जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी दा की फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सी अपना हो गया 240 डिग्री प्लस ए, डी हो गया 120 डिग्री प्लस ए। तो ये बन गया साइन ए प्लस 2 साइन 240 प्लस ए, पहला एंगल्स नू ऐड करांगे 2 साइन 240 प्लस ए प्लस 120 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2
इंटू कॉस एंगल्स का डिफरेंस लेना है 240 प्लस ए माइनस 120 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 साइन ए प्लस 2 साइन 240 प्लस 120 360 डिग्री ए प्लस ए इज़ 2a ये बन गया 2 साइन 360 डिग्री प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए ब्रैकेट ओपन करांगे 240 प्लस ए माइनस 120 माइनस ए प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गए 240 माइनस 120 इज़ 120 सो ए बन गया साइन ए प्लस 2 साइन 360 प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2 इज़ 180 प्लस 2a इंटू कॉस 120 बाई 2 नाउ साइन 180 प्लस थीटा दिस इज़ एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट दे विच साइन नैगेटिव हुंदा है सो ये बन जाएगा साइन 180 प्लस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये की बन गया 2 माइनस ऑफ साइन ए साइन 180 प्लस ए बन जाएगा माइनस साइन ए बिकॉज साइन 180 प्लस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होंगी है 1/2 सो ये की बन गया साइन ए माइनस 2 साइन ए इंटू 1/2 साइन ए माइनस साइन ए विच इज़ इक्वल टू 0 यही आपां प्रूव करना सी नेक्स्ट इज cos alpha plus cos 120 plus alpha plus cos 240 plus alpha equal to 0 मैं तुहानू पहले ही दस चुकी हाँ जो इहो जे क्वेश्चनस होन तो जिथे नोन एंगल्स है जिमें 120 to 40 ये वाली टर्म्स नू आपां कंबाइन करना है cos alpha नू आपां सैपरेट छड्ड दांगे सो cos ए की है cos दा सम वी नो cos c plus cos d equal to 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 सो लेफ्ट हैंड साइड अपनी की होगी cos alpha plus cos 240 plus alpha plus cos 120 plus alpha पहला आप लार्जर एंगल वाली एडिशन इज कॉम्यूटेटिव सो पहला आप ए टर्म लिख ली बाद दे विच 120 plus alpha cos alpha plus 2 cos दा सम cos दा प्रोडक्ट बन जाएगा 2 cos 240 plus alpha plus 120 plus alpha divided by 2 into cos 240 plus alpha minus 120 plus alpha divided by 2 ये बन गया cos alpha plus 2 cos 360 degree plus 2 alpha by 2 into cos 240 plus alpha minus 120 minus alpha divided by 2 alpha ते alpha cancel हो गए 240 minus 120 is 120 cos alpha plus 2 cos 180 plus alpha into cos 120 by 2 cos alpha now again it is cos 180 degree plus alpha थर्ड क्वाड्रेंट एंगल है cos 180 plus theta is minus cos theta थर्ड क्वाड्रेंट दे विच cos नेगेटिव हुंदा है सो वो फार्मूला अप्लाई किया अलाइड एंगल्स का ये फार्मूला आप अप्लाई करांगे एक ही बन गया cos alpha plus 2 cos 180 plus alpha is minus cos alpha into cos 60 degree cos 60 degree की वैल्यू होंगी है 1/2 ये बन गया cos alpha minus 2 cos alpha into 1/2 cos alpha minus cos alpha which is 0 this is what we wanted to prove next question is show that cos alpha plus cos 120 plus alpha plus cos 120 minus alpha is 0 किनू कंबाइन करांगे cos 120 plus alpha नू ते cos 120 minus alpha नू केड़ा फार्मूला लगेगा cos c plus cos d cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 so ये बन गया cos alpha plus cos 120 plus alpha plus cos 120 minus alpha cos दा सम है इसनू आपां cos दे प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट कर लेने एक ही बन गया cos alpha plus 2 cos 120 plus alpha plus 120 minus alpha divided by 2 into cos 120 plus alpha minus 120 minus alpha by 2 इसनू आपां सिंप्लीफाई करिए cos alpha plus 2 cos 240 by 2 into cos 120 plus alpha minus 120 plus alpha by 2 cos alpha plus 2 cos 120 degree into cos 2 alpha by 2 cos 120 डिग्री जिहड़ा एंगल है वो सैकेंड क्वाड्रेंट विच है सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच cos की वैल्यू
ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ। cos alpha plus 2 cos 120 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ cos 180 minus 60, ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ into cos alpha। cos 180 minus theta is minus cos theta, so cos 180 minus 60 कितना बन गया minus cos 60। सो ये बन गया cos alpha plus 2 into minus cos 60 into cos alpha। cos alpha minus 2 cos 60 डिग्री की वैल्यू होंगी है 1/2 into cos alpha।